सध्या भायर गोग्याचो पावस पडटा आनी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना आमकां याद जाता ती म्हणजे म्युनिसिपालिटीची 2 शहरां आसा जंय म्युनिसिपालिटीची चड याद जाता. एक म्हणजे पणजे आनी दुसरें मडगांव. बाकीचेय कडेन आसा, म्हापशांय तशेंच जाता, वास्कोय तशेंच जाता, बाकीच्या शारांनी तशें जाता, पूण ह्या 2 शारांनी आनी म्हापशांय धरपा जाता चड याद जाता. ह्या सगळ्या फ्लडिंगांक कोण जबाबदार? म्युनिसिपालिटी जबाबदार, लोक जबाबदार काय फक्त पावस जबाबदार? हे डिस्कशन करपा खातीर आमी स्टुडियोन आपयल्ले आसात पणजेचे आदले मेयर ऑफ CCP उदय मडकयकर. येवकार तुमकां सर. आनी मडगांवचे आदले चेअरपर्सन सावयो कुतिन्हो, तुकाय येवकार. सध्या सावयो खूब वेळा तुमी पळयता वेगवेगळे मडगांवचे विशय घेवन फुडें येता आनी सध्या चल्लेले आसा. पण तेच्या पयलीं उदया कडेन उदय, एक म्हणजे इतली स्मार्ट आमची सिटी आसा, इतले बरे रस्ते आसा, आमकां दिशिल्लें ह्या फावटी तरी म्हणजे फोंडकुलांनी आमी कितलेशेच रेंट कॅब पळयल्यो, म्हणजे तांकां खबर सुद्दां ना बाबड्या भायर काडपा जाय काय खंयचो रस्तो आनी खंयचें उदक अशें म्हणून. कोणा जबाबदार धरपाचें? पणजे बुडटा ही आतांचीच गजाल न्ही. पणजे सदांच बुडटा. प्रत्येक मेयरान ज्या खुर्चेर तो बशिल्लो तेणें तें फेस केल्लें आसा. 10 वर्सां पयलीं जेन्ना स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट सुरू जालो, इनिशियली पणजेन तेंच्यांनी पयलें काम घेवंक जाय आसलें जे बुडटा तेजेर सोल्युशन काडपाक. आमी पयलें तेंच्यांनी तेजेर तें नाका आशिल्लें तेंच्यांनी कामां केलें. आमी तें परत परत सांगून सांगूंक सोदना. ते पयशे वेस्ट केले आनी जें आतां खरें काम चालू आसा तें खरें पयलीं काम घेवंक जाय आशिल्लें. मळे बुडना पुणून मळ्याचेर काम केलें. मळ्यान गेल्या वर्सा मळ्यान कांयच प्रॉब्लेम जालो ना, कित्याक मळ्यान तें सगळें जाग्यार पडलेल्या भशेन दिसता. गेल्या वर्सा अशें व्हडलें हें जावंक ना. पणजेन जवळ जवळ आतां हें मिरामार सर्कल, हें तुमचें आतां हांगा हें काम, ही एरिया सगळी मिरामार एरिया, ट्रिनिटी हॉस्पिटल जे फाटल्यान आसा, डॉन बॉस्को स्कूल, 18 जून रोड, हे सारके मेजर पॉयंट फ्लडिंगाचे. आतां नवीन पॉयंट जाला हांगासर आमच्या पाट्यार हो तयार केल्लो, म्हणजे आमच्या ह्युमन बिंगान तयार केल्लो प्रॉब्लेम जाला. ज्या जाग्यार थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो आयल्यो, सकयल बेजमेंट पार्किंग केली आनी तेंच्यान नॅचरल ज्यो आमच्यो ज्यो ड्रेनी आसल्यो सगळ्यो पुरोवन उडयल्यो. आतां पाट्यार पडल्यार सादी भरती उदक जाल्यार थंय बुडटा. पावस पडल्यार बुडूकूच जाय. आतां कितें आसा, कंटिन्यू पावस आमी आज पळयला तसो व्हडलो इफेक्ट पणजेन तरी जावना, पूण आनी खूब हें वचपाचें आसा. पूण हेका क्रेडीटूय दिवंक शकता आमी, कित्याक जे CCP आमचो मेयर आसा जावं पणजेचो MLA आसा, जर बुडना जाल्यार तेंच्यांनी खरेंच हें केलां. कित्याक हय ते हय, खरें ते खंय. पयल्या पावसाक बुडली पणजे पूण हय, पूण तितकी बुडली ना जितली बुडली ना. जी पयलीं आमी पळयताले सारके 18 जून रोड सारको बुडटालो दोपरभर उदक, तितकी बुडली ना. तो येवपा आसा वेळ, 4-4, 5-5 दीस पावस कंटिन्यू जर 1-2-3 वरां जर सामको बरो दाट जर पावस पडत जाल्यार पणजेन जर समज ती बुडली ना इतको पावस पडून जाल्यार खरेंच बरें काम केलां अशें म्हणूं येता. अजून सावथ वेस्ट मोन्सून येवपाचो आसा, हो सध्या प्री मोन्सून. स्मार्ट सिटीन आमी सुद्दां मेयर आसतना आमी सुद्दां तांकां इनपूट दिल्लें, बाबा खंयचे खंयचे ड्रेनी कितें करूंक जाय, खंयचे ड्रेनींग डीप वचूंक जाय. आतां ही सुद्दां समोरची हांगा प्रॉब्लेम कितें जाला, हांगा ड्रेन सामकी लो हेजेर आसा आनी फाटल्यान लो लेवल आसा. तें भितरलें उदक भायर कशें येना आसलें. ह्यो ड्रेनी जो पर्यंत डीप वचना. पूण आतां स्मार्ट सिटीन एक कशा पद्दतीन केल्या तें खबर ना. म्हणून हेजो रिजल्ट ते तूं म्हणटा जबाबदार कोण धरया आतां सांग. जबाबदार कोणा धरपाचें? पण 10 वर्सां पयलीं जेन्ना स्मार्ट सिटीन जेन्ना प्रोजेक्ट हातीन घेतलो तेन्ना सगळी जबाबदारी ही तेंची. कित्याक 1200 कोटी जेन्ना पणजेन मोडटा तेन्ना मेजर प्रॉब्लेम हो सॉल्व जर जायना जाल्यार ते पयशे उदकान गेले म्हणपाचे. सो बॉटलनेक्स जे आसा उदकाचे आनी पॉयंट खबर आहा तेंकां न्ही. आमचो एक हरून म्हणून एक मेजर म्हणून काम करता, तो पणजेंतली ईच एंड एवरी पॉयंट जाणा खंय फ्लडिंग जाल्या उपरांत कितें करूंक जाय. तूं एग्जाम्पल सांगता, हांगा हांव मेयर आसतना रातचे 2 सुमार म्हाका सगळें बुडलें इतकी उदकान. 2 हांव तेका, तो सातनीच रावतालो, आमच्याच कॉटेसान रावता, ताका घेवन आयलो हांव आनी इतके उदकान तो सर म्हणटालो यो म्हणटालो. तेणें तें झाटेलें घर आसा पळय थंय एक पॉयंट दाखयलो. आतां तो बाबडो इतके हितून गेलो सकयल, हांव सुद्दां भिलो कितें जालें काय म्हणून. तेणें ते सगळें बाटल्यो आनी कितें प्लास्टीक बॉटल्स हें सगळें काडलें. विदीन 2 वरां भितर सगळें उदक देंवलें. ओके, ते एक पोल्युशना बद्दल सगळ्यांना. मडगांव कितें चल्लां, मडगांव आमी पळयलें की इवन रस्तो सुद्दां रावणफोंड जंक्शना कडल्यान जो रस्तो आसा पळय तो बंद करपाक पडलो. एक म्हणल्यार दॅट इज अ डिफरंट इशू. पण एक म्हणल्यार आमी एक्सेप्ट करपाक जाय हॅप हॅज अ डेव्हलपमेंट इज फायनली द रूट कॉज ऑफ सच फ्लडिंग.
समजलं जाय जाय तशी बिल्डींग येवपाक लागले आनी एक हें पळयता आमी जे ड्रेनेज सिस्टम न्ही एक्चुली हे सायन्स अशें म्हण कोण मानना ड्रेनेज सिस्टम आज आमचे डिपार्टमेंटाक PWD WRD कोण जावं विच एवर डिपार्टमेंट ऑर म्युनिसिपालिटी हांगा फक्त कितें जाला 2 सायडी एक बॉटम समजलं सो ग्रेडियंट खंयच्यान आसपा जाय कितली डेप्थ आसपा जाय आतां सपोज धर तूं ह्या पॉयंटारसून एक नाला आसा मेन नाला जो आसा 1 किलोमिटरा मुखार आसा ह्या पॉयंटारसून सुरवात जाता उदक गटराक फ्लो जावपाक सो एज इट प्रोग्रेसीस दुसरी ड्रेन्स जॉयन जाता सो तेज वॉल्यूम वाडटा समजलं पूण आमी पळयता की ती सेम सायजीचे ड्रेन अप टू द नाला आसता समजलं सो हे दिस इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ इट इज सायन्स बेसिकली सो कोण हे PWDन करपा जाय so when you are designing a drain first of all or a nala you have to calculate all the volume of water सो यू मीन टू से की म्युनिसिपालिटीचे कांयच मिस्टेक नसता तातूंत ना म्युनिसिपालिटी आसात न्ही मिस्टेक मग तें सांगता तुका सो जेन्ना तूं ड्रेन डिझायन करता कन्स्ट्रक्ट करता सो तुवें ती एंटायर फ्लोवाचो जो क्वांटम आहा तो स्टडी करून त्या प्रमाणे ड्रेन्स करपा जाय एज इट प्रोग्रेसीस तो वाडत वचपा जाय ओके आतां दुसरें सांगता आतां हॉट मिक्सिंग जाता रोडाचेर आमच्या मडगांव तरी एवरी इयर हॉट मिक्स जायत आसता आनी रोड वाडटा वयर वयता त्या प्रमाणे एक्चुली गटर हें जावपा नाका आशिल्लो डेप्थ वाडपा नाका आशिल्लो पूण तो डेप्थ कमी जाता कित्याक जेन्ना परतून तो रिपेर करता तो भरून घेता सो फायनली जो ड्रेनाचे दुसरे वाटेन प्रॉपर्टी आसता लँड आसता तें वयर जालें समज आय मीन तें सकयल जालें आनी उदका एंट्री येना गटरान सो मेनी सच रिजन्स आर देर फॉर मडगांवची परिस्थिती कितें आसा सध्या सेकंडली आतां जेन्ना आमी ब्रिजाच उलयता रावंडफोंड ब्रिज आज सांगपा म्हणल्यार तो ब्रिज बंद केले उपरांत एंटायर ट्रॅफिक काडले आनी सिटींतल्यान डायवर्ट जाली काल सांजचे साकून लायट व्हेकल सोडपा लागले एनिवे पूण आतां जेन्ना तूं व्हेकल्स सिटींतल्यान सोडटा एंटायर एज इट इज ट्रॅफिक मॅस आसाच मडगांव सो हें एडिशनल वॉल्यूम जालो आतां ब्रिजाचें कन्स्ट्रक्शन घेतिल्लें हातीन केन्ना 2 वर्स जालीं काम सुरवात फावंडेशन घातलें 2 वर्स मायज जालीं समजलां त्या टायमार आतां तूं जेन्ना फावंडेशन घालता जर ओल्ड ब्रिजाचेर तूं एम्बँकमेंट काट करता टू पूट युअर फुटिंग्स पिलर्स बी घालपाक कळ्ळां पायस घालपाक सो त्या टायमार तुवें एटलिस्ट रियलायज जावपा आशिल्लें की बाबा ताका स्ट्रेंथनिंग करपा जाय परतून कळ्ळां तुवें तशें सोडलां आनी ताजेर तें सगळें देंवन येयलें मडगांवची परिस्थिती सध्या कशी आसा फ्लडिंग जाता फ्लडिंग जायना फ्लडिंग जालाच ह्या पावसाक फ्लडिंग जालाच दुसरें ऑल डिपार्टमेंट्स म्युनिसिपालिटी PWD WRD इन्क्लुडींग डिझास्टर मॅनेजमेंट जो पयलीं फाटल्या टायमार जो बजेट आसतालो फॉर क्लिनिंग ऑफ ड्रेन्स मी आतां गार्बेजा भशेन जाला वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट आउट ऑफ वेल्थ म्हणटा तशें समजला भरपूर टेंडर्स काडटा भरपूर कोटेशन्स काडटा इन क्रोड्स ऑफ रुपीज प्री मान्सूनाचे समजला प्री मान्सून वर्क्स म्हण कितलेशे टेंडर्स काडटा पूण ते एक्झिक्यूट केन्ना जाता जेन्ना पयले पावस वतकीर स्टार्ट जाता समजला सो इन अदर जे रेन गॉड्स आतां पावस येयला कितलीशी नाला आसा म्हजे कडेन व्हिडिओ सुद्दां आसा जे हातूंत लावना दो द वर्क्स वर लॉन्च्ड मडगांवचे आमदार एक काम हे टायम नासता की अमकेच टायमाचेर ती 15 दीस पयलीं लॉन्च केल्या डिसिल्टिंग ऑफ नालाज म्हण 15 दीस पयलीं PWDन केला का म्युनिसिपालिटी WRDन 15 दीस पयलीं पावस पडचे पयलीं 15 दीस आदी हे लॉन्च केला पूण कितलेशे नाला हें करूंकच ना कित्याक एक मशीन काम करता खंय तरी ते हांगा पावत म्हळ्यार 20 दीस लागतले तेच पडटा सो फायनली रेन गॉड्स आहा ते फ्लश करता सगळे ड्रेन आनी ते आतां मागीर बील घेवपाक कॉन्ट्रॅक्टर आहा काम करता ते रेन गॉड्स बील घेता कॉन्ट्रॅक्टर अशें जाता आनी जो तूं इनफॅक्ट तुमचे जात जाल्यार मुद्दम एक स्टडी करता एंटायर गोवा कितले सुमार फंड्स ओन्ली फॉर प्री मान्सून वर्क्स जाता पळय आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट कित्याक फ्लडिंग कित्याक जाता काय म्हणून लगे मुझ में ओ मेलो कितरे रास्ता पोज मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे पाशी हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅकविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वाह पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारकी बटर आनी सर्विस सारकी फास्ट मरे
Fast no. Express. Yokohama Tire Express. Opposite Sunshine Hospital. Alem Highway. Margaon. आत्मा दोतरागे होत मरे. पळय उद्या आमी पणजे पळयलें न्ही स्मार्ट सिटीचे सगळें न्यू हें आसा हांगा प्री मॉन्सून वर्क शूड नॉट बी रिक्वायर्ड कारण ऑलरेडी हें सगळें नवीन आसा प्री मॉन्सून बाकीच्यांक रावता जेचेर वर्सान वर्स काम करचें पडटा तें सो हांगा वॉट इज द सिच्युएशन हियर हांगा प्री मॉन्सून गरजूच नाशिल्ली स्मार्ट सिटीचें काम अजूनय 100% कंप्लीट जावूंकच ना पणजेन 18 जून रोड उरला MG रोड उरला खूब कडेन कामां उरल्या पेंडींग आतां तूं म्हणटा अशें की प्री मान्सून सगळे म्युन्सिपालिटींक गव्हर्मेंट फंड दिता आमकांय पणजेनूच दिता की आज आमी अशें धरुया की ह्या वर्सा पणजेचे स्मार्ट सिटीचे हेणे सीओन आमच्या संजीत रोटीसान सांगला की 100% आमचें काम मे पर्यंत कंप्लीट जातलें म्हणून मे ताणें पयलीं मार्च म्हणिल्लो मागीर मे केलो हेणें एक्सटेंड आमी अशें धरुया की मे म्हयन्याचे 31 तारीख पर्यंत हें सगळें काम जातलें तर हेज्या फुडें डिसिल्टींग करपाचें हें करपाचें काम रोखडेंच गरज पडची ना ही मे आमकां तें आमी विसरले एक्चुअली ते मे 31 डेडलायन दिला हेणें पयलीं ताणें मार्च तो ट्रान्सफरूय जालो मार्च दिला अजून ट्रान्सफर तो अजून तेडेच चार्ज आसा अजून तो तसो हे वचूंक ना अजून पूण अजून चार्ज आसा पूण तेणें स्टेटमेंट कोर्टाक दिला कोर्टाक सांगलें की मार्च पर्यंत पयलीं दिल्ले मागीर डेडलायन तेंच्यान वाडयलें आतां मे 31 पर्यंत जालां की 100% काम पणजेचें कंप्लीट जातलें म्हणून तें काम कंप्लीट अजूनय रुवा देवरम तो रोड उरला म्हणजे हांवें हेज्या पयलीं सांगलें ते रोड उरले ते जावंक ना ते फुडले परत ते आतां ऑक्टोबर जाल्या परत परत एरी म्हाज्या मागल्या पूण हें जें काम जालां तें परत तुवें तें डिसिल्टींग करपाची गरज पडूंक जायना कित्याक आतां तुवें काम केलां आनी तुका हांव पणजेची गजाल सांगता पणजेन जें मेन सिटीन काम जालां पळय सगळें सब स्टँडर्ड काम जाल्लें आसा आमी स्वता हांवें सुद्दां व्हिडियो काडून दाखयल्या की मातयेचेर कॉन्क्रीट घातला खूब जाणांचे आतां तुमी पळयलां काल पावस पडल्या उपरांत खंय खूब कडेन पेवर्स सकयल गेल्ले आसा पेवर्स गेले म्हणजे लेवल बी गेले सगळे म्हणजे चलता चलता तो धपक्याक पडपाचो 3 दिसाच्या पावसान हे पणजेची परिस्थिती आसा की क्वॉलिटी आमचे मेयर सुद्दां तेजे सुद्दां स्टेटमेंट आहा की सब स्टँडर्ड क्वॉलिटी म्हणून हांव जर आमी आतां हांव 4-5 वर्सां तेंच सांगता क्वॉलिटीचें ऑडिट जावंक जाय आनी हेजें फायनान्शियल ऑडिट जावंक जाय पूण तुजो मेयर आनी आमदार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी न्ही ते बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन दॅट पोजिशन दे आर आतां हांव तेंची इंटरनल कितें रिलेशन म्हणजे ते बोर्डार कितें आसा खबर ना पयलीं जेन्ना बोर्ड जालो तेन्ना फक्त आमचो कमिशनर आसलो तेन्ना कोणाक घालून दिलो ना हांव मेयर जाल्या उपरांत बाबुशान थंय तेन्ना सीएमाक सांगून मेयराकूय घातला आनी हेजें कॉन्स्टिट्यूशन आसा आमचो स्मार्ट सिटीच्या हातून तुजोय पार्ट आसा तर हय आमी तेन्ना मिटींग अटेंड केल्या टेंडरां जी आसा पळय हें आसा ही टेंडरां सगळीं पयलीं जाल्लीं आसा ही टेंडरां आतांचें कांयच हें काम जें आसा ब्लेम तुजेर येवचो ना ब्लेम न्ही आमी म्हण आमकां 2 मिटिंगेच आमी कितें अटेंड केल्या पयलीं ते कितें करताले म्युन्सिपालिटीक हाडटालो एजंडा एक हाडप 2-3 पॉयंट हाडप आनी 10 मिनिट्साचे तेंच्या मिनिट्साचे 10 आमी प्रपोज केला म्हण दाखोवप ही स्टायल आसली पयलीं येवप ते तेंचे मिटिंगेक घालप आमच्या कावन्सील मिटिंगेक आनी तुका एजंडाचेर फक्त 2 प्रोजेक्ट दाखोवप मागीर तेंचे मिनिट्स तयार करता आसतना की सीसीबीन आमकां इतके प्रोजेक्टाक आमकां एप्रुवल दिला ते फ्रॉड जालें ना सगळें चालूच आसा म्हणून आमी मागला न्ही की हांव सदांच मागता हेजें ऑडिट करचें आनी फायनान्शियल आनी दोनी ऑडिट क्वॉलिटी ऑडिट आनी फायनान्शियल कित्याक हें सगळें काम स्टार्टींग पासून 10 वर्सांची पासून तेन्नाच्यान पासून हें चल्लां कॅमेराचेर पोतान सगळे इश्यू आमी हायलायट केल्ले आसा प्रत्येक मिटिंगेक उलयल्ले आसा पब्लिकली उलयल्ले आसा कमी फ्लडिंग जालां ह्या फावटी आजुनूय हांव तेच म्हणटा आतां 4 दीस पावसाचो जर हें पळयत जाल्यार पणजेन प्रॉब्लेम जावं ना आनी जावचो न्ही अशें पणजेकारूय अशी आशा बाळगता की एकदांचो कायमचो प्रश्न हो सुटुनी म्हणून Ready to ride small and save big? Counter Honda brings you an exclusive limited period offer on India's favorite scooter, the Honda Activa. For a short time only, get a special discount of up to ₹3,000 on your brand new Activa. Whether it's the trusted, stylish and most reliable Honda Activa, there's never been a better time to make it yours. Smooth performance, legendary mileage, unmatched reliability, and now huge savings too. But hurry, this offer is only valid till 31st of May at Counter Honda showroom. Walk in today, test ride your new Activa and grab your ₹3,000 discount before it's gone. Counter Honda, your ride begins here. तर पॉलिटिकली उलोवपा खातीर तुवें क्रेडीट रोहित मोन्सेराताक दिल्लें आसा की कमी फ्लडिंग जालें म्हणून हेजे पयलीं तूं म्हणून गेल्लो आसा हांव पळय वायट
कामांक जेन्ना आमी कोणाक क्रिटिसायज करता तेजे बऱ्या कामांक एक ताका बी बरें म्हणजे केला ताका क्रेडीट दिवपाची एक तुजी हें आसूंक जाय. सो आतां तूं Politics दिता? वेगळें. हांव दिता. हांवें 4 दिसांक पयलां पळय हांवूच न्ही सगळे जाण म्हणूंक शकता की पणजे बुडूंक ना. पणजेन व्हडलो प्रॉब्लेम जावंक ना अजून 4 दीस. आतां पावस खरो पावस जुनान सुरू जावपाचो आसा. सो रोहित मोन्सेरात आनी स्मार्ट सिटी दोगांकूय क्रेडीट दिता तूं अशें जाल्लें तें? अशें तेजें मिनींग तसोच न्ही. स्मार्ट सिटी म्हाका कन्फ्युजन जाता. तूं म्हणटा एका वटेन स्मार्ट सिटीक लागून हें जाता, दुसऱ्या वटेन तें म्हणटा. हांव कन्फ्यूज ना. हांव लास्ट इयर सुद्दां हांवें बोवाळ मारिल्लो आसा की स्मार्ट सिटीन पाड घालून उडयला म्हणून. आतां म्हाका सांग पावसा बद्दल. आतांय म्हणटा आतां एक 4 दिसाचो फक्त हांव अनुभव सांगता. हेज्या फुडें बुडलें जाल्यार कंप्लिटली ब्लेम दिवंक 4 दिसाचो अनुभव. पणजेचो ताबो घेतला स्मार्ट सिटीन. 4 दिसाचो अनुभव स्मार्ट सिटीच्या नदरेंतल्यान तूं सांग की स्मार्ट सिटी बरी जाल्या ताका लागून फ्लड जावना अशें सद्या म्हणूं शकता. 4 दीस. 4 दिसाच्या एक्सपिरियन्साक लागून रोहित मोन्सेराताक लागून फ्लड जावना. मागीर जेन्ना बुडटा तेन्ना म्हाका परत तूं हांगा तेन्ना मागीर हांव स्टेटमेंट सारकी दिता न्ही. हांव पॉलिटिकल स्टेटमेंट करूंक सोदत ना म्हणटा पळय. वायट कामाक जेन्ना आमी कोणाक ब्लेम करता बऱ्या कामाक ताका आमी एप्रिशिएटूय करूंक जाय. ही म्हाजें सदांच हें. स्टेटमेंट करप आतां पणजे बुडूंक ना म्हणटकच हांव एक स्मार्ट सिटीनी बरें काम केलां जावंक शकता. मेयरानूय तर आमची जानेवारी पासून डिसिल्टींग काम चालू आसा म्हणजे क्रेडीट हे तांकां दिवंकूच जाय. सद्या तरी सपोज जर फाल्यां जून म्हयन्यान खरो पावस आमचो सुरू जालो, मॉन्सून सिजन आमचो सुरू जालो आनी तेन्ना जर खरें पडलें मागीर तूं म्हाका सांग मागीर. ओके सावयो तूं हेजें पणजेचे ऍड करता. तुवें पणजेचे पेवर्स सांगता ऑब्जर्वेशन सांगता. हां पेवर्स ते हें जावपा लूज जावपा कारण कितें जो बेस घालता पळय सकयल रेंव घालता माती घालता पळय आनी ताजेर मागीर पेवर घालता न्ही. सो जेन्ना तो बेस घालता सायडीन पॅक जावपा जाय. कप स्टोन घालता. हांवें म्हज्या दोळ्यान पळयलां जे कप स्टोन घालता पळय ते लूज आसा. सो इवन ताका सादीशी चीर मेळ्ळी न्ही ते बेस आहा तो एस्केप जाता पावसान. पावसा उदकाचे बेस एस्केप जाता सो तो हॉलो जाता आनी मागीर ते लूज पडटात. सावयो सिव्हील इंजिनियर बाय द वे. हांगा पणजेन कितें जालां हांगा पणजेन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान मातयेचेर सोयलींग करनासतना कॉन्क्रीट घातलेलें आहा. माती तुका बेस न्हीच. माती तुका केन्नाय पावसान हें जावंक शकता न्ही. ताका सोयलींग आसा ताका सोयलिंगा वयर कॉन्क्रीट आसा. मागीर तुवें बसूंक जाय पेवर्स. हांगा ते ड्रेन सुद्दां तश्यो केल्या. म्हाजे कडेन व्हिडियो आसा. पणजे मार्केटान जेन्ना हांव गेल्लो वैद्य हॉस्पिटला कडेन हांव चलतालो पयलीं अरे मातयेचेर कॉन्क्रीट घालता. डायरेक्ट सो इवन अदरवायज जी एज आसा बॉर्डर आसा पळय ती टोटल सील जावपा जाय सो दॅट ते एस्केप जायना जावपा. मडगांवचें सांग पळोवया. हांव सायन्स उलयतालो पळय सायन्स आनी कॉमन सेन्सूय बी. आतां जेन्ना आमी नालाज क्लीन करपा सोदता न्ही खंय हें लॉन्चिंग जाता आनी क्लिनींग जाता जंय लोक आसा थिंगा कित्याक दाखोवपा लोकांक की बाबा पळय हांव क्लीन केल्या आमी आमचे रिप्रेझेंटेटिव्हान क्लीन केल्या नाला. हरशीं आमच्या टायमार हांव सांगता तुका बोस्ट करपा सारकी की न्ही आमी पयले अटेंड जाताले जो रिवर पॉयंट रिवर सालाक खंय आमचे बॉर्डर आसा पळय सिटीचे थंय क्लिनींग करताले कित्याक जे पर्यंत तूं तें तोंड ओपन करना समजलो हांगा कितलें कर तूं ते मागीर डिस्चार्ज वचना जालें बॅकलॉग उरता आनी मागीर फ्लडिंग जाता. सो हें आमी सांगपाक सोदता एवरी टायम इवन डिपार्टमेंटा तेंच सांगता बाबा तुमी थंय करलो परस पयर तोंडाक सुरवात थंयच्यान स्टार्ट करपाक. तूं आतां एफएसआर डेव्हलपमेंटाचें उलयलो आनी ड्रेनीचें उलयलो. मडगांव these permissions are given by PDA. It is not governed by TCP, it is governed by PDA. Let us make it clear first. So PDA आसा पळय त्यो जबाबदारश्यो दिसना तुका की बाबा कोणाकूय परमिशन्स दिता प्लॅन्स एप्रूव करता तेन्ना बाबा तुमचे गटर्स ड्रेन्स आसा पळय न्ही ताजी काळजी घेवपाक जाय म्हणून. अपार्ट फ्रॉम परमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल झोन चेंज जाता जाय तशें समजलें तुका. आनी आज जेन्ना इतले हें जाल्लें आहा कितें म्हणटा डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना सगळे कडेन पेवर्स आसता सो सगळे कडेन आस्फाल्टींग जाता. सो फायनली जे उदक पर्कुलेट जातालें ते डायरेक्टली ड्रेन. झोन चेंज म्हळ्यार जी शेतां आशिल्ली थंय बिल्डिंगो आयल्यो. लो लायंग एरिया आसा ती झोन चेंज करून थंय हें जाता सो कॅचमेंट एरिया रिड्यूस जालो. मडगांवान पयलीं खंय उदक साचून उरतालें. एक म्हणटा ओल्ड मार्केट हेकडे होली स्पिरिटा कडेन थंय सदांच आसतालें. मागीर आतां पळोवपाक जाल्यार म्युन्सिपालिटी उदक येवपाक लागता. म्युन्सिपालिटीन पयलीं उदक येतालें ना म्हणल्यार हालीं तुज्या टायमार येतालें. टायमार ना 100% ना. कित्याक हांव तुका सांगता आतां रेल्वे ट्रॅक आसा मदीं सो रेल्वे ट्रॅका पोंदांतल्यानूय बी आसा ड्रेन्स आसा थंय कोण अटेंड करना. तुका सांगता कोण अटेंड करना कित्याक मेन म्हणटा तो पॅसेज ऑफ वॉटर थंय पळोवपाक जाय खंय आडून व्हरता न्ही समजलां. ओल्ड रेल्वे गेट आशिल्ली पळय करिश्मा हॉटेल थंय आसा मागीर सिनेलाता कडेन आसा मालबाटान आसा. सो हे रेल्वे ट्रॅका पोंदांतल्यान जे ड्रेन्स आसा ती अटेंड कोण करना.
crores of rupees म्हणटा एवरी टायम रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नाला. पूण जे बॉक्स कल्वर्ट्स आहा चोय ते सायज इन्क्रीज करपाक कांयच मडगांव म्युनिसिपालिटी कितले स्पेंड करता ऑन प्री मॉन्सून वर्क्स? हे पॉट म्हणटा ते डिपार्टमेंटली केला म्हणटा, WRDन केला, डिपार्टमेंटली म्युनिसिपालिटी. बट WRD पयर अनाउन्स केल्लें ताणें जेन्ना हे नाल पडटाले पळय MLA, ताणें म्हणल्यार 20 लाख 30 लाख सांगतालो 1 कोटी सुमार काम जालें म्हणटा, 8 कामां केल्या म्हणटा WRD. तेजे भायर PWD काडटा आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटूय येता थंय. सो आतां प्लॅनिंगाचो पार्ट येता आसतना दीस इज मोर ऑफ एन एकाडेमीक आनी हेजे नंतर वी वील एंड. बिकॉज तुका दिसना की आतां फॉर एक्झाम्पल ताळगांव वॉज होल्डिंग ऑल द वॉटर हांगा, सो ते थंय बिल्डिंगो आयिल्ल्यो आसात, थंय उदकां वचपा वाटना, सो ताका लागूनय जो हें जाता प्रॉब्लेम. ताळगांवांत पयलीं आमी म्हणटाले बुडल्या उपरांत कामरावाट बुडटाले पयलीं लो लायंग एरिये खातीर. आमची ती सातीस क्रीक म्हणटा आमी, सदांच इश्यू जातालो तो. 2 वर्सां पयलीं म्हणजे डिसेंटींचें काम चालू आसतना गेल्या वर्सा हो फ्लडिंगाचो व्हडलो कामरावाटान व्हडलो प्रॉब्लेम जावंक ना. जशें मळ्यान प्रॉब्लेम सॉल्व जालो तसो तोय प्रॉब्लेम सॉल्व जावना. नाजाल्यार एवरी इयर ते बुडटालेच, कामरावाटे एवरी इयर बुडटाले. पूण गेल्या वर्सा तसो व्हडलो प्रॉब्लेम जावंक ना. आतां सेम इफेक्ट आजुनी तसोच उरला काय ह्या वर्सा तो पळोवंक जाय पावसान. पणजे बुडटा हाका 2 कारण आसा. एक हायटायड जेन्ना जाता पळय तेन्ना तुका कोण कांय करूं शकना. दर्याचो लेवल आनी आमचो हेजो लेवल एक जाता. तो हायटायड आनी पावस सामको नेटार पडटा तो एक प्रॉब्लेम. आनी हो प्रॉब्लेम आसा हांगा बाटल्यो, ट्युरिस्ट येता कोणी बाटल्यो उडयता, प्लास्टीक बॅग्स उडयता, प्लास्टीक पिशव्यो आनी खंय पडटा. आनी त्यो जेन्ना पावस फर्स्ट शावर जाता पळय तेन्ना ते सगळे येवन कितें मेळ्ळा तुमकां गटरान? प्लास्टीक बाटल्यो, दुधाच्यो पिशव्यो आनी हेज्यो उदकाच्यो बाटल्यो सारक्यो मेन उदका बाटल्यो. आनी हेतून सगळ्या डिपार्टमेंटान आतां कितें केलां, आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आपले केबल घातल्या, गॅस लायनी आपले केबल घातल्या, आनी कोण जिओ आयलो आपलो केबल घातलो. आमी जेन्ना ते जे जाट्याच्या घरा कडेन पळयलें 8वे 3वे केबल गेल्या, म्हणजे उदकाक वचपाक आनी वाटूच ना. गटरांनी सेपरेट चेंबर ना कांय ना. आनी थंय तुका जर अश्यो बॉटल आनी जर पिशव्यो शिरकल्यो तुका आनी उदकाक खंयची वाट मेळटली. प्लॅनिंग नासतना काम जालां. आतां हे स्मार्ट सिटीन तांकां अमके चेंबर आपले हे करून दवरल्या. पळया तेतूंतल्यान जर फाल्यां जर केबल आनी सगळें गेल्या उपरांत हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय. हो एक मेजर प्रॉब्लेम पणजेन आसा. म्हणजे प्लॅनिंग नासतना ज्यो सगळ्यांच्यो केबल गेल्या हे म्हाका दिसता मडगांव सेम प्रॉब्लेम आसतलो. मडगांवय सेम आसा. आसूंकूच जाय. कालवट्स आहा पळय, कालवट्स फोडपा जायना. सो कालवटा भायल वाटेन सामके ओपनिंग आहा पळय ताच्या तोंडाचेर घालता. हय खंय पायप घालता, कोण केबल घालता, आनी तेजेर हे रिड्यूस जाता. आतां तूं डिपार्टमेंटान तूं परमिशन मागलें केबल घालून दिया म्हणून समज तूं जिओचो तुका दिलें, फाल्यां येता आनी खंयच्या कंपनीचो तो आपल्याक केबल घालून दिया म्हणून ताका दिलें. आनी ते कोण कांय पळयना, दिता परमिशन आहा, तेजेर सुपरविजन कोणाचेंच आसना. ते आपले घालता आनी चल्ले आपले. आनी मागीर हो प्रॉब्लेम पावसान सगळ्यांक फेस करचो पडटा. तूं चेअरपर्सन आसूं कोण आसूं लोकल कावन्सिलर आसूं ते आयकत ना तुका, ते केअर करना. ना ते कोण ते वयल्यान प्रेशर घेवन आयिल्ले वयल्यान प्रेशर आसता. एज वॉर्ड कावन्सिलर तूं तांकां सांगपाक गेलो बाबा ना कोणा आयकना, केअर करना, कोणा आयकना. घालून गेले. सो लोकल बॉडीक कांयच हें नासता, रायट उरना. आनी खरें न्ही नॉर्म्स आसता. अमको केबल तो तुजो आतां गॅस पायपलायन अमकीच डीप आसूंक जाय. ती कोणाक इजी केन्ना फाल्यां JCB घातल्या उपरांत केन्ना डॅमेज जावप करना. लायटीचो हें सामकें डेंजरस. लायटीचो आनी गॅसीचो हें एका लायन देखून आसूं उपकारना. पूण हांगा तें कांय ना, जाय तशें एकूच मातसो असो 2 फूट गेल्या बरोबर तुका केबल मेळटा लायटीचो. जशें खांब्यार जाय तश्यो केबली तश्यो पोंच्यान हय. म्हणजे तूं फाल्यां तूं हाडलो. आतां एक म्हाजें एग्जाम्पल सांगता. म्हाज्या वाड्यान एक म्हणजे उदक दोंगरा वयल्यान येता म्हणून क्रॉस ड्रेन मारूंक हें केल्ली हांवें. क्रॉस ड्रेन मारता ते एका हेजेर उदकाची पायपलायन मेळ्ळी. तेजे मागीर म्हणलें हांगा मारुया. हांगा मारल्यार जेजे केबलाची हें मेळ्ळी, लायन मेळ्ळी. म्हणून आनी उदका हेजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणून आनी कितें करतलो. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरें. आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तूं इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर. राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका. राव
हे पळय सगळ्यात शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. सकयल हे आसा ते क्लॉगिंग करून दवरिल्ले आसा स्वता. हे एक रिजन आसा, हे एक रिजन आसा कित्याक आनी एक हायटार्डीचे इश्यू आसा. हेजेर सगळें काडून सोल्युशन काडून कित्याक आज 1200 ते 300 कोटी स्मार्ट सिटी मोडटा आनी ते हो इश्यू तेंच्यांनी तो सॉल्व करूंकूच जाय. आनी आशा बाळगता सगळे लोक की ह्या वर्सा हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय म्हणून. इज इट पॉसिबल, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, इज इट पॉसिबल की बाबा केन्ना तरी पणजे न बुडपी पणजे पळोवपाक मेळटले आमकां? ना ते 1300 कोटी कित्या खातीर मोडपाचे? ना मोडिल्ले बरें आसलें न्ही. 1300 कोटी जर स्मार्ट सिटी खातीर मोडूनय जर पणजे बुडटा जाल्यार ते पयशे उदकान गेले म्हणपाचे. कित्याक मोडूंक जाय आसले ते पयशे? खंयच्या हेतून पणजे स्मार्ट जाले अशें तुमकां दिसता? ते म्हणटा मागे पळया, तुमी म्हणटा 25 वर्सां खातीर, तेच्या मागे येता डिस्कशन. पूण 25 वर्सांच्या म्हणसर तुमकां आतां परत काम करचें पडटा. हांगा 4 दीस पावस पडल्या उपरांत पेवर्स गेले वयर सकयल जाले, व्हांवून गेले. आजुनी पावस खरो येवपाचो आसा. म्हणजे तूं ते चिंतू नाका की 25 वर्सां हें काम टिकतलें म्हणून. कोणूच सांगूंक शकना. एक काम हरशीं 50 वर्सां टिकूंक जाय कित्याक 1200 कोटी ल्हान एमावंट न्ही, बरो व्हडलो एमावंट. हे काम करता ते 50 वर्सां टिकूंक जाय, त्या प्रमाणे काम जावंक जाय आसलें. पूण जावना. कामाची जर क्वॉलिटी पळयत जाल्यार कोणी सांगतलो तुका? खंयचो मनीस लेम येवन तुका सांगतलो की हें काम हेज्या प्रमाणे जावना? तो एक क्वॉलिफायड इंजिनियर. आमी काय शिकूंक ना. आमी एक सादारण मनीस सांगूंक शकता की मातयेचेर कॉन्क्रीट घालूंक जायना म्हणून. तेका सेलिंग रबर पॅकिंग आसता, तेजे वयर हे एक तो प्रोसिजर. हो प्रोसिजर करनासतना पणजे सगळे कडेन तुमी ड्रेनी उसपून पळया. तूं कोणाक घेवन चल आनी बाबा एक कवर काड आनी पळय कितें जालां भितर परिस्थिती. हें आतां वयल्यान सगळें दिसता. वयर पावडर लायला, लिपस्टीक लायला, सगळें लायला, वयर दिसता. ही पावसान व्हांवन वचपाची आसा. पावडर वचची न्ही. हें आतां एक पणजेकारान खूब भोगले. पणजेकार म्हणटा की तें जालां तें पुरो आतां आनी पणजे बुडूंक जायना. सारकें. लोकांची आमचे जशी अपेक्षा. मडगांवचें सांग म्हाका स्पेसिफीक. आतां नाला, आमचे जे नाला आसा पळय, हे नाला आतांच न्ही, पोर्चुगीज टायमा वयले समजला, तेन्ना बांदून नाशिल्ले. आतां ते बांदून घेतल्यात. जे नाला बांदून घेतल्यात थोडे बिल्डरान ते एनक्रोच करून जो सपोज एक 6 मीटर आसा तो 3 मिटराचे हाडला. आमचे KFC, न्यू KFC पावसा कडेन समजला, थंय एक मॉल बी येयल्ले आहा पळय, थंय नियरली 6-7 मिटर सुमार नाला आशिल्लो, आज तो 3 मिटरां मेळटा. WRD डिपार्टमेंटान इनिशियली कंप्लेन केली, म्युन्सिपालिटीकूय कंप्लेन केली, PDAकूय कंप्लेन केली की ते बिल्डरान हें केल्लो आहा, एनक्रोच केल्लो आहा म्हणून समजला. आनी उपरांत कंप्लेन विड्रॉ करता. WRD विड्रॉ केली, हय आपुणूच कंप्लेन विड्रॉ करता. हांवें RTI बी सगळे घेतिल्ले आहा समजला. वील बी तुजे आसा ते फोटोज आसा जे एनक्रोचमेंट करता ते म्हाका डिपार्टमेंटांतल्याच मनशान दिल्ले कित्या खातीर की म्हळ्यार तुमी पूण कितें करा म्हण. सो आमी कंप्लेन केली, PDA केली, म्युन्सिपालिटी केली. ओके, आतां प्लॉटा लेंथ 72 मिटर्स आसा. 72 मिटर आत ऑन सेल डीड एंड ऑन सर्वे प्लॅन आनी सायटीर आहा आतां 75 मिटर्स. कसो स्ट्रेट जालो? सो हे कॉमन सेन्स न्ही. सो हें तरी ऑक्युपन्सी टायमार हेजेर तुमी व्हेरीफाय चेक करपाक अगेन म्युन्सिपालिटीचो रोल येता. सो जेन्ना तूं नालाय सुद्दां रिड्यूस करता जाल्यार तो डिस्चार्ज कसो जातलो? ओके, देव बरें करूं. आमी वी आर होपिंग की परत आनी फ्लडिंगाचें डिस्कशन नाका. फ्लड जायना जाल्यार पुरो. पूण सद्या प्री मॉन्सून शॉवर चल्ला ते पळयत जाल्यार आतां तितले फ्लड जाल्ले आसा आनी 4-5 दीस जर सेगीत पावस पडटा, एक स्ट्रेच येता मदीं पळयला तुवें जेन्ना मॉन्सून आयला की एक 7 दीस तरी कंटिन्युअस पावस पडटा, तेन्ना खूब फावटी 18 जून रोडाचेर तर वचपाची सारकी परिस्थिती नासता. दुकानांनी म्हणजे जे थोडे लोक पयलीं कॉर्पोरेटर आशिल्ले जेंची दुकानां आसा तेंच्या सुद्दां दुकानांनी उदक भरता, पूण ते सोल्युशन तांणी फायंड आवट करूंक शकूना. तुमी पळयतात हे डिस्कशन. तेजे पयलीं देव बरें करूं उदय बाब, तुमी वेळ दिलो. आनी सावयो ऑल द वे सावयो पावसान मडगांवच्यान पणजे आयला आमच्या स्टुडियोन, ताका लागून देव बरें करूं.
तुमी पळयतात हब डिस्कशन आनी हे डिस्कशन आमी हाजे खातीर घेता की कितें तरी सोल्युशन येवचें म्हणून. डिबेट्स करून झगडी मारून आमकां TRP मेळोवच्या परस डिस्कशन करून जर सोल्युशन आयलो जाल्यार वील कन्सिडर अवर सेल्फ एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफूल चॅनल. कीप वॉचिंग.